Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, dito tayo natin sa ating bagong spot dito. Bagong spot para tingnan meron. Alhamdulillah meron nga guys. Yan yung mga nating isda. So guys, abangan nyo na lang ating magkukuha sa mga spot. So alhamdulillah guys, nandito na tayo ngayon. Nandito na nga tayo ngayon sa ating pagkukusakan. So try natin guys. Gamit natin yung hold na narat natin. Dito subukan natin guys. Okay guys, starting tayo. Bismillah. Bismillah. Bismillah guys. Bismillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Paling ating rad guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, nagmamaw din tayo. Yan guys. Alhamdulillah. Pero mahal yung rad natin guys. Yan, alhamdulillah. Mamaw. Pero mahal yung rad natin guys. Trik. Masya Allah. Wala tayong pag-asa guys. Kailangan natin magpahinga na ito. Oh. Mamaw. Guys, Masya Allah. Mana shot? Mamaw. Masya Allah.
Barakallah. Alhamdulillah nakamama tayo ulit guys. So, sobrang lalim. Nabantayan. Kaya yun. Bumigay siya guys. Pero sana may paraan pa. Okay lang. Kahit mabali guys. Sobra na ito. Sobra na nakadaming mamawang na biktima nito guys. Kaya lang alam nyo na hirap ang buhay natin ngayon. Hirap ang buhay natin ngayon guys. Matatagalan tayo ito makapagmamaw ulit.